Nara kaham tangmanya bla. Belai kaham no. Tabuk to taitam salaisinai faisugui tongkha dorsugui salmari sakalaijakna simisi baki. O jorao bukharok bahima tong sagrede. Khumulungo khumda barno golabda barno pododa barno. Nakiba androso bubar. Belai hambai. Jotto no lamsago. Tai khaka ham yafaro. Khumulung to bung bai jaga bai belai gothokjak kaisa place. Belai gothokjak kaisa place. Belai gothokjak kaisa bumung. O bumung tini Tipra Koklamo. Tipra ni jotto se hamjak kukmani bumung ke khum. He a khumni beleng mane khumulung. Khumni beleng অর্থাৎ বাগান ককবানজি বেছানো থাকায় ফুলের বাগান তাক जों তো অলরেডি সাউইনো রাখা চিনি তরফ থেকে খমলঙ্গ তেকাইসা খম বারনা থাঙ্গै दङ आ खम गांखाय पद्म खम आबो 2026 बसकांते 1.5 मासनि परे जे इलेक्शन नाय आबो जे सकेफेनो बारनाय आबो आं तिनि मेडियान बसकांगो सिमि साखा हाया चिनि जनगण जनजुवार गणदेवतारक बदल 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 खाय BJP ओयापि बारक माने बिसिंतै आबो क्लियर ngै दङ ते कायसा को खंगाखै चिन्तिरफ्रा हास्तेनो नायकलि तंनाय तिनि नायकल फां बा चीफ मिनिस्टार मुख्यमंत्री बसाक बायथां बसाजाक 28 जे सकेफानो जों सीट कप्लाय उंगै जों BJP नि उंगै खमलंगो जों आसुकनाय हिंगायता आरोते आनि मते हिंगाखै माने सोंजांनायखौ कग्लिया सारा तिरफ्रानि बरक सारा भारतनि बरक as well as all over world to jara social media by gedaljak haikeba kok wanji be kok bangla no buju obahe borogle kok borok be sajagi tangma ba kok wanji be sajagi jara jara hindi be sajagi tangma ba tini borom gonang mukhyamantri ni bisingtei khumulungo poddo khum barnai orthat je sakephano taklai keplai ungoi BJP ni haste hapang khumulung nai abo borong thaniwo tak phang phang dak dak borong gonang no te kaisa sumung kai recently chini haste ni belai no Tipra ni music khaparo ni khabaro japong khaparo bumung gonang khoroksa sini mung kotor manjak borong gonang Debbarma tabuk BJP o hapka ge BJP hapmani ya gulo no tabuk social media rogo bonoti bokbangma alochona choli tongo ke tabuk je nongni bodol hamani yagulo norok bomo hai wansuk borok hai borok nong BJP banani tolop haimani yagulo nongni BJP party bomo hai grakni man buti asa ko belai khaino kaisa nangkok mane sungmong bororongni thaniwo jotono tabuk kaisa moitu bolayo teichu khangkai abo thik tongya sayang macha piplak tongma hai chini borong ni bakhabo tabuk dal bidal wansuk laijak dal bidal khe piplak laijak tabuk borom gonang Debbarma resap kreng sei kreng haike bo khoroksa suda aboya bo khoroksa phorongnai teachers abo bo tongmani aboni yagulo bo haino hai mane social media ni haparo bo gedaljak bini thaniwo multi knowledge tongo etat gobang ma knowledge tongo belai borok kaham belai borok koinene belai borok kesang social media ni bisingtei Facebook hai ekeba WhatsApp Twitter Telegram Instagram ni bisingtei jara jara obobo जों bui komuni borok post khaime rok no nugo je chungno redi tini manthai hane je gan resap mani abo hai borok se tabuk khai BJP ngoi thangka hane baksa kai bongni wansuk mungo kabang ma rokom khai seilayo angani personal babe ang sanamu jongma khai haise rasamung resap kreng rasamuni kok thai sei kreng borok suyo resabo borok je samay resabo je samay suyo khabai khukbai resabo khabai khukbai na suyo ebong wansuk ma ba abono tongo thaipungni bo thai to thaipung na thainai
आन्द्रसननिबो थाइबो आन्द्रसननि थाइनाय आपेलनिबो थाइबो आपेलनि थाइनाय आबोते आलादा थाइया जे बरक हाथाय दफाना हामजागो आ बरक जे कोनो पार्टी फान खाइतों जे कोनो अर्गानाइजेशन फान तंतों बहा दफानि कक बिनि खावत तंनाय बिनि हा दफानि हामजाक मं हायके बिनि जे सैनानि जे टैलेंट हायके बिनि जे खरां काहाम रसामं टैलेंट बिनि रसामं कक थाइ काहाम थाइ सुरखना तकबाय बरक ने खाना गलिरिमानि जे टैलेंट आ टैलेंट तंरगै थानाय एवं बो बीजेपी फाइमानि परे बीजेपी पार्टिकुलर बीजेपी ने लापुंखा हाइया आंखाय साना नायनाय सारा तिरपानि तिप्रासंनि लापुंखा बहाय बरक बीजेपी फाइमान बागै तांगै हने जुदि प्रश्न खायगांखाय उत्तर आन्थानिवो हायके बाजारा वानसने करंथानिवो अबन अंनाय जे sorry खरकसे बरक बिनि वानसुकमानि जे वानसुकमं बिनि जे डिटरमिनेशन आ डिटरमिनेशन अब तंगिनो तंनाय किन्तु जोंनो रिदिचिनि मानथाय हनै गान रसाबै आ गाननो बनो हयतो नेग्लिजेंस खायनानि बागै हयतो बनो चाया लामा हिमका हनै जरा सानाय रकना बा वानसुकनाय रकना आं अबसे साना नायो जोंनो रिदिचिनि मानथाय अब साबनो रिदिहिन चिनी तामु मानथाय जों साइमानो चिनी एक्जिस्टेंस सेफ खायनानि हा दफाना सेफ खायनानि अर्थात चिनी जे माने मानथाय एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जे मानना नंग माने बा जों एज ए ह्यूमन बीइंग हिसाबै चिनी जे राइट दं माने अब माननानि बागै जे मानथाय अब बाहायके रजा खिंखाय एज पर संविधान बिसिंथै एज पर संविधान बिसिंथै हिंपानो जे गणतांत्रिक सिस्टेम लोकसभा राज्यसभा बिल पास खालायै राष्ट्रपतिनि थानिवो लास्ट and final signature mangkangka bo jokhon implement khaidi hnai bo khaikangka aprona a bill act poriনত tongo he abor nai rok sabo hnakai bortomanni ruling central government sabo tong hnakai BJP Narendra Modi tini sukjara khanani kok angsaya tini sukjara Narendra Modi BJP nungoi pradhan mantri robo bonarnai sanbo bini thani chana nangnai nang Tipraland phan sandi bani thani ma sannai Greater Tipra Pansandi Bani Thanima Sanai constitutional solution any solution just upon a solution Chandi bin Thanin Masana that overall je kuno sanmong manmong but samtai mantai abu bun thanin sana nango right e tabu go soi jaga se san pai mane kalai keble nang gan kereng nang resap kereng nang koktai kereng nang lecture kereng nang kereng hnai khomolanga asugei industry asugei khwayo asugei agotala asugei sime ready hin tongmabai abo soi jaga sogei hangkai bahike mannai ba ang chakri nayo hnai khorakcha bekar borok jodi sakangkai pheba chakri mannani bagai boje criteria fulfill khaina nangmani অর্থাৎ application rena nangmani interview rena nangmani ba jese criteria fulfill khaina nangmano khai khaje khaya hangkai bo musong hnai bahike manna ba gan sinai kereng bono karite kabang mano tongo kokthai sinai kereng bono karite kabang mano tongo jesepana kereng hnai sak-sakno hnai sijagoi tongthong soi jaga sogina nangnai a soi jaga sogina ni bagai a kokthai ba a sanmong al koimung bulai abo hingkai Narendra Modi hingkai asik din tobo Narendra Modi ni party ni fatara tongai hingkai alada party no support khlai hoito IPFT hoito Tipra Motha hoito alada party support khlaikai tongai sanai tongo tabuk khai soi rimani jaga rnai bodolo rnai gurubo rnai pradhan mantri ne ungui samung tangkhangka ba bin a jungno roduchini manthai hamarokba tebo manani bakhak thang tangkhable সৈছুনে যদি সানমং মানমং নাইমং আবো মানখাংকাই পার্টিকুলার গৌতমনি বাগে সীমিত হামারি ফাইগলাক পার্টিকুলার বিজেপি পার্টি খানে তিপ্রা সরং বাগে সীমিনা হামারি বংলাক অর্থাৎ চিনে ওভারঅল তিপ্রা সরং না হামারি নাই এই বজে ইয়া প্রিবার রক্ষা সই জরা সই ডিসিশন না মানে রাইট টাইম রাইট ডিসিশন অবা হে রাইট টাইম রাইট ডিসিশন না হানানি বাগে তে বাকি তাক বজারা ওয়ানসগি তংনাই রংনা বরং না পার্সোনালি রিকোয়েস্ট খাইনাই নাইদি Sanani manaya, manna musungma bo manaya, sani mano, movement kaimano, kabang marokom nang onek isu klaimano, humpano nang masemanya zat, masemani ya hanggang kay asan mani meaningless no. Nang judi no ongko klayay, fall chari na hanggang kay formula basay mana nang nai. Ongko ni formula judi no, nang maya hanggang kay,
je formula bai a ongko na snam jaka abo hai formula nang sisi sia sai je mai angkai hopung je sepana khata koplong khai ekragi sei tongdi nini fall kai ultimate 0 tangai nang a formula system jang nang thangai ongko khai mia abon bagi nang jodi sei formula sika hangka kai nang abo hopung ai ongko khaina nangya a ongko thaisa no hoito within time ni bisingo within minute within second ni bisingo no nang phacha khai sairi mannai abon bagi hino system jang saimana nangnai system sia hangkai jang asle je sepana sanai tongde maya tabuk ang akong no kisa reference kogma sasinai tabuk nai de IPFT ang sakbai thongbo IPFT tongmani hoito ang tina IPFT lia tabuk BJP IPFT ni sanmong kaisa no abo hangai Tipraland bomono ADC area no 6 schedule base je ADC tongmani abono Tipraland nango abon bagi sango whereas jokhon naki chang BJP bai central Delhi o thangai Rajnath Singh adra Amit Shah ya ko home minister Rajnath Singh je home minister bobai jokhon kok salaipura ang sakbai thangbo adaga tongo a kok salai thanebo jokhon naki a agreement page mo mane memorandum of understanding je kaisa page agreement je page a page tamo no nang tamo chang awarding use khlainai hingai chang request khlaika apro Tipraland ojaga chang khai chao mane abono chang thepari malia Tipraland IPF tini high level modality committee khajak thani krai hey nang memorandum o hai keba agreement no hai keba nang jokhon finalize khlailai prukai awarding thepai semai hanga kai hey nang bahai kai a de demand no fulfill khaimanai khaimia tangai ni agreement no krai nang ba ang agreement khalai ka o agreement no nang kis kri hanga ka abno bahai kai mannai as well as chini Tipra Mothani bisingtei Maharaja ni bisingtei je Tipra se accord khlaitene same obostha ajaga bo greater Tipraland shabda krai nang boror no kai sawai tongkha greater Tipraland ranai greater Tipraland toiri phanai tini afana khanang nai greater Tipraland ni bagi sin party sangsa jago othocho nang jokhon agreement khlai lekha je remannai rok bai orthat central government bai jokhon agreement khlai ka Amit Shah bai home minister bai heke BJP ni topper leaders rok bai nang adora kha greater Tipraland na siji siri malia siji siri lia siri awis nang agreement khlai paika achuklai paika Tipra phaya koi duijon minister mangkha hai keba government o phaya koi alliance government ongui tong lekha hanai tongo hangka kai nang ad biman nanin aro kisi krei sijak bahai kele sanna ba bahai kele manna ba bahai kele rana ba tar mane system chaya hangka kai nang jasek pan sai tang maya nong nai e je kono phano nang nin a system se kari hangka kai bahai ke mannai abon bagino ke borom gnang je gotam bo soi jara soi wansukka hoito botebo wansukka ang saimia bin bakhani kogot ang saimia ang habai naimia hoiba bin statement no jeng kisamisa nukha haike statement tebo hoito bisingni koklok saimano tabuk baksa bororok gotam hai borok se BJP o thangka abo bahai kai gothok abale chalia hanai mana abo bin ব্যক্তিগত wansuk mongo কিন্তু gotam ni bukhawa really tamo wansugi hapkana abo bachang wansuk naina nangle ang personally gotam yafana gotam ni ungui haike ba wansuk mane kisi cha bekha khlai sana nai kangkai tabuk ramde tini Maharaja Pradut Kishore bo sakbai thangni sinimung tamo bo khorokcha Tipra Mothani chairman MDC Tipra Mothani yes bo jora kaisa tam tongmani jora kaisa congress tongmani congress ni president tongmani state president abon pre Tipra Motha party songjakha Tipra Mothani supremo bo tagbo bo ekai 100 bo wansuk mane abon 100 tabuk jodi no BJP no chaya hni wansuk laikhangkai tabuk BJP o bo sakbai thangai somnino Amit Shah bai malayo somnino Narendra Modi bai malayo somnino Hemanta Biswa Sharma bai malayo tini CM Dr. Manik Shah bai malayo rajya president bai malayo XYZ leaders bai malayo asek chaya party ne bororok chaya sengka kai malai tongmang khamung malayo phiaba bo adaga phai bo teisa gadal phayo 2023 ekok BJP IPF timilewai 33 ta seat tei akoi সংখ্যা গরিষ্ঠতে গভর্নমেন্ট খাইজাগো বতে সে গভর্নমেন্ট খাইনানি বাগै ফাयो बिनि 13 टा MLA न तुई akoi te kaisa ko khengkai bo sak bai thang sawo narok kubuni party ta khaidi Tipra Motha khaidi jeng Tipra sa thanchang naina nangnai kaham kok Tipra sa thanchang di Tipra sa thanchang nani nango sab sakaba Tipra sa thanchang ya hanai Tipra sa thancha bohru ingkha TJS tongprong leya diba
পয়লা 4টা সিট মাংখা আমন পরে 8টা সিট মানে 7টা সিট মানে ওকো 88 অ্যালায়েন্স লাইকা কংগ্রেস বাই আমন ভারতে বসক মানে মান 2018 আইপিএফ তিনি উঙ্গই 8টা আঞ্চলিক পার্টি মানো 2023 ত্রিপুরা মথানি উঙ্গই 13টা এমএলএ মানো ফিয়াবা তাবুক নং বিজেপি नो যদি ন থানসাং নাম जोंया বিজেপি नो চাজাক গিয়া হংকাই বিনি সাকবাই থাংবাই কীর্তি দেবী কীর্তি সিং দেবী বন বাহাই খলাইব বিজেপি হরকাবা বসাইমা কম বলে ভাই বিজেপি পার্টি হামিয়া বিজেপি কে বাংলাদেশি পার্টি বিজেপি কে ওয়ানজি বেস পার্টি পার্টি তাखायदि আমন से जों ত্রিপুরা মথাङैनो ना कैंडिडेट दोनाय पूर्व त्रिपुरा बचारनाय एमपि सनामनाय खलाइमा कम बले অথচ বিজেপি নঙ্গই বুট বচারেখা আবো আনি কগিয়া বলে বানক যা কগিয়ালে তি বিজেপি যদি হামিয়া হগে বিন বাইনা তামনি বাগে ব বিজেপি সনামই এমপি সনামকা বা যদি না বিজেপি হামিয়া হগে তামনি বাগে গভर्नमेंट খাইনানি বাগে ফাইকে বা ব্রক তো সাবলে जों যদি না চিনি ডিমান্ড মাইয়া হংকাই চিনি মানথাই মাইয়া হংকাই উইদিন 3 মান্थ চিনি যে সানমানি মাইया হংকাই जों अंखरि फाइनाय উইদিন 1 ইয়ার চিন সানमुं যদি মাইয়া হংকাই जों अंखरि फाइनाय কিন্তু তিলিস দ্বারা মাইয়া খ অথচ কই বছর বরক বিজেপি ফাইমানি अंखरि थांयाले কেব अंखरि थांयाले बर অনশন তংয়াবলে হাঙ্গা রেসপেক্ট তংয়াবলে বজক তাকবো এমএলএ ইয়াকারনাই আং মন্ত্রী ইয়াকারনাই আং ইয়াকাইরাবলে তাবু বইয়াকা অথচ সাইট বরক বিশৃঙ্গ জনগণ ঠকক না বাগে কারণ জনগণ হে সাদা সিধা জনগণ হিঙাকাই নং যদি নাংথাতকাই সাই খনা রেখায় আবো ই ছয় কাছে যদি নাংথাতকাই সাগাঙ্গে আবো ছয়কে সাদা সিধা অজনগণ ঠকাইনানি বাগে বসে কুসকুপ মানজাক লাইখা ত্রিপুরা সরক প্রায় 80 বছর ঠককলাই তংলাयो পলাসা দশর ঠককলাংখা ত্রিপুরা সানি মুক্তি হनै উপজাতি মুক্তি হनै আবছর লকাই গণমুক্তি উঙ্গই থাঙ্গো শিক্ষা চাই হनै শিক্ষা আন্দোলন আমন পরে মুক্তি পরিষদ গঠন মুক্তি আন্দোলন আমন পরে হিঙ্গাকাই তে ব্রুং কাইसे थांलायका सिलायथि जायो जों उंलिया राजनीति खाय बंगलिया मतिबो खाय बंगलिया जों सिलायथि सेंलायसिनाय कयटा दल सिलायथि थांलायका त्रिपुरा सरक हा एनएलएफ तिंलायका टाइगार उंलायका एटीपीएल उंखा एटीटीएफ उंखा ते तामो रक आबो बुमुं सागा हाय गोबां मा बुमुं आसुक उंलायका उंलायमान परे तामुंखा बुथार जाखा त्रिपुरा सरक काहाम बाक्सा बुमा रन्दी बाक्सा बिहिक थैका बाक्सा बसा करेखा बाक्सा बसाई करेखा अब हाइके हजार त्रिपुरा सरक बुथार जाखा पुलिस रक बाइबो आइनत चायानि बागै कक जाखा बुथार जाखा आमन परे त्रिपुरा सरक तम रिमान्ड खा बरक आबलं बरक जोंनो खाबले जे एग्रीमेंट खाय फाइनाय रक बाक्सा 100 कोटी रां मानखा 100 कोटी त्रिपुरा सरक मा मानखा पार्टिकुलर बंगनि जे कयेकजन जे याक्ति सानाय बरक सिनि लुटे पुटे खाय बागलाय चालायखा ताक 250 कोटी नि पैकेज टेक्सा एग्रीमेंट 250 कोटी लुटे पुटे खाय चालायगोआनो बरनो बिसिंग अपया पार्टिकुलर 14 लाख त्रिपुरा सरक तम मांखा बंगनि बिसिं तै माया बे जत्तो थकाय मांसे राजनीति खलायलाय दङ तामनि बागै थकाय जाखा त्रिपुरा सरक आबो ताकु जानगोन से बुजिना निजारा सकबायखा आबोनि बागै आं पार्सनेलि सानाय नायदि नों जेसे पानो सान्दि सिलायथि पानो सान्दि राजनीति खाय पान सान्दि संगठन खाय पान सान्दि जेसे खाय पान सान्दि साननाय बरक रखाय माननाय बरक मानो যতদিন না পর্যন্ত রনাই বরক খাওয়া মুতংয়া সাত ও সাননাই বরক মানজাইয়া আর রনাই বরক ব এসপার সংবিধান যে তংমানি রেকসাই বাবু মারো হয়তো অনেক সানমানি মায়া অনেক সানমানি হয়তো মাংখা বাক্সা মাংখা আং সানায় অনেক সানমুং মাংখা অনেক এগ্রিমেন্ট কার্যকরীঙ্কা যেমন ওকনি বিজেপি আইপিএফ 2018 ফাইমান পরে চিনি রিয়াং ডিসপ্লেসমেন্ট যে রিফিউজি হनै তংমানি প্রায় 35,000 রিয়াং 23 বছরমৈ অতিরপ্রাও সাক নাংজে যাই খাজে এবং ভবিষ্যৎ আনসার্টেন নङै তংমানি কোন সেটেলমেন্ট করিং তংমানি মিজোরাম রক বানারগিয়া তিরপ্রা রিফিউজি হनै বংন নরিতন নকরি হুক করি চামুং করি নুমুं করি খাय तंजांना কাইसे एग्रीमेंट खाय बंनो तुका अब रियां एकर्ड रियां बाय अब 4টা পক্ষ একর্ড त्रिपार्टाइट या 4 पार्टाइट एकर्ड तंमानि सबसाबो त्रिपुरा गभर्नमेंट मिजोराम गभर्नमेंट दुइजांखा इंडिया गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट आमन परे रियां रिप्रेजेंटेटिव 4টা पक्षतै जे एग्रीमेंट खलायजाक माने एकर्ड खलायजाक माने आ एकर्ड अलरेडी कार्यकरींखा बरकनो सेटलमेंट व्यवस्था खलायजाखा रिहेबिलिटेशन रिजाक बैखा जतो न হয়তো হনলাयो ताबुक बाक्सा त्रिपुरा एकर्ड হয়তো ताग नङ अ जागा बाक्सा संगवानो अब हाय लाइफ
যখন রেকর্ডিং খাইকে বাক্সা বাক্সা সঙ্গ ও টিপ্রাসা একট তাক যে লাস্ট একট খাইমানি মহারাজানি বিসিংতে একট খাইজামা তাঙ্গি কার্যকরী উংয়া তাঙ্গি কার্যকরী উংয়ানি উত্তরটা আনি থানি করি তাঙ্গই আং তো না সিএম না মিনিস্টার না খরকচা অ্যাসেম্বলিও হাবমানে রিপ্রেজেন্টেটর আমতিয়া হাইফানা আনি পার্সোনাল ভিউ আং সানামু জমাখাই হাইছে আর টিপ্রাসা একট তামতং जोंआबो से मानाय गानाय आरो टिप्रासा मोथांजांनानै कोनो वार्ड तो तं शब्द तो तं टिप्रासा मोथांजांनानै वार्ड जुदि आरो कल करि हियाकाय आबो बायतों तामंनाय एक नम्बर हंगे टिप्रासा मोथांजांनानै सानै एकट खाइलेमानि ग्रेटर टिप्रालेण्ड तो तं आरो फेरै करि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिलेगा कुछ ना कुछ लेके आऊंगा हने हिमाने कुछ ना कुछ मतलब क्या है कोनो क्लियर करे कुछ ना कुछ वो बिस्कुट लेप से वो कुछ ना कुछ मान बले चॉकलेट बुदुल कैसे वो कुछ ना कुछ मान बले ए पर्टिकुलर पिन पॉइंट के मासनाय एज पर संविधान नि ओ धारा मुताबिक जों मतै नांगो आबो जोंना नांनाय बले आबो मेंशन खाइजा करे आरो सोशल राइट नि पॉलिटिकल राइट लैंड राइट नि फाइनेंशियल ते एवरीथिंग को एक जे तंगमानि आबो नों नॉर्मली जत गवर्नमेंट आ राइट मारनाय एवं आ नागरिक रगबा आ राइट मानिने तंगो रां रोजागै दङ निने राजनैतिक अधिकार रोजागै दङ गोबां रकम खालायजागै दङ फियाबा पार्टिकुलारलि बरक ताङै इमप्लिमेन्ट उंया हनै सानानाय माने हिंगाखाय हयतोबा बाक्सा बाक्सानि बोखावा वानसक मंग उ जे बीजेपी रक एडिसिनो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न टीटीसी खालायमाने टिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल खालायमाने 125th 6th शेड्यूल अमेंडमेंट खालायै टीटीसी रेडी हिमाने अब ना इम्प्लीमेंट खाइना मुझुं जाखाना किंतु अब तो निनी तो कनी तिप्रा मथानि डिमांड जबले तिप्रा मथ सानमै जबले अब तिप्रा मथानि डिमांड भैया अब आईपीएफ तीन डिमांड भैया टीटीसी माने अब ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट 2018 फाइमानि परे 2019 नॉर्थ ईस्ट नि 10टा एडिसिनो अर्थात ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न टेरिटोरियल काउंसिल खाइनानै बागै नंने मतामत दहदि हनै हन्ना थांतानिव सानना थांतानिव तिनि तिरफ्राव काइसानो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगाबा अबनो नेमेन क्लेचार खलाय बुमुं चेंज खलायाखै टेरिटोरियल काउंसिल खायनानि बागै जेरम अब तो ऑटोमेटिकली सानमाबो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी रहरमाबो स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी हेगे आरो तिप्रा मथानिबो आ रिहरमा बाय सानमा बाय कोनो जुग करै आईपीएफ तिनबो जुग करै आबनो सेबरक ताखाय अबनो चिनि डिमांड हनै तिप्रा सरंनो थगाय तनखवा 125 अर्थात 125तम संविधान संशोधन खालायै 6 शेड्यूल न अमेंडमेंट खालायाखै जे कार्यकरी खालायै हनै साजाकमानि 2019 आ जरा तिप्रामथा आसा याखौ तिप्रामथानि पार्टी सेक्रेटारिखौ बाहायगे बंनि डिमांड बंनि नायमुं सानमुं हनै टंका लाजिमा सिंसा हयतो हनै मांखामो जे आईपीएफ बीजेपी गवर्नमेंट फाइमान परे टीटीसी हनै असेंबली बिल पास खाय लोकसभा को रिहरमानी सेंट्रल रिहरमानी आबनो फने बिल पास खाय रेडी हिंगाय तब गथ कामो आबनो से बंनि डिमांड उंलाय तंलायो हिंगाय तब से ठगक जाखिना बाति प्रसार तार माने ति प्रसार ठगक जाक तंमानो वानसगै तुरक चिने बरम गनां गौतम सिमिया अबनो कारिबते तिप्रा मथानि गोबां फाउंडर लीडर्स रक ओ परितु संहंदी निने XYZ ते गोबां लीडर्स दं आं जत बुं बरं बुं सालिया बर जतनो याकरि फाइबे का बाद दंगै तांगै ओ बररक बै मथां जाग्या आ बररक मथां जागनान मथांनानि बागै कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्वालिटी कुताफां करै बं थानिबो बर जस्ट हाउ ओ चलिनायसि एकमात्र महाराजा शब्दना हामजाकमानि बागै महाराजानो पर्सनली बरक चाजाकमान बागै हेगे महाराजानो जत जनगण कैसे सबकना टंगमाने बागै महाराजानि बुमुंगै तिप्रासानो थकायै उसकुपनावै चेयार दखल खायनान बागै सिमिचे बं वानसक मं तै अबनो सारा कुताम फानो करे बंने वानसक मं 125 amendment bill abo jesani sanon फानो उंथो क्याबा ताबुक नरक सेंट्रल बटंगो स्टेट बटंगो कै नरक अबनो तांगै इमप्लिमेंट खालाय लायांगै तखा बजा कसाय तखा बखाय नाइदि आबो तो इमप्लिमेंट खायना खाया आबो आनि पर्सनल मैटर अबनो जदि साना थांगा हंगाय ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट से नांनाय दो ऑलरेडी चिनि त्रिपुरा राज्यनि चिनि बरम गनां बिप्लब देब फॉर्मर सीएम बो तंगफुरनो चिनि असेंबलियो बिल पास खालाय ऑलरेडी हरका
125th Schedule Amendment khlaiakoi TTAADC Tipra Tribal Areas Autonomous District Council bumung kolok mano শুধু 3টা ওয়ার্ড Tipra Territorial Council অবহাই খ্লাইদি এবং আগে বেসক সিট বেসক পাওয়ার এভরিথিং যত মেনশন খাইয়াকই রহরজাক হে তাবুক আবো টেকনিক্যালি তে তামো স্কুপ মানে অসুবিধা তংখ হাইকে বা তামো কারণে ইমপ্লিমেন্ট খাইমি আবো হাঙ্কাই তো হয়তো তিনি অমিত শাহ যেহেতু বিনি থানি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স বনি থানিব হয়তো বা আবো ইমপ্লিমেন্ট উংনা থাঙ্গা হাঙ্কাই নাইদি যে কোনো বিল ন পইলা হাঙ্কাই লোকসভাও পাস হংনানি নাঙ্গো বিল যে কোনো সময় কাকা হাঙ্কাই আবো লোকসভা হাঙ্কাই নিম্ন কক্ষ বনি কুচুগো তঙ্গ রাজ্যসভা আবো হাঙ্কাই উচ্চ কক্ষ আর লোকসভা তাই রাজ্যসভা বিল পাস হংনানি পরে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতনি যে রাষ্ট্রপতি বনি থানিও আ বিল থাং সগি নাই বনি থানি সগিমান পরে বিনি সিগনেচার খাঙ্কাইছে আবো একটা পরিণত নাই যে বিল আবো আপনার বিল লিখা আপনার একটা পরিণত নাই ঠিক আবো তো সংবিধান বা নিনি কবাংমা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল উংনা তংইমান খনা আবন বাগে হয়তো উংয়া খনা হয়তো বা অবনো কারে মতো শুধু তীরপ্রাণী টিটিসি সিমি বিল পাস খাইনা হাইয়া নর্থ ইস্টে যে 10টা যে এডিসি যেমন কার্বি আংলং ডিমা হাসাও এনসি হিল আবো হাইকে যে তংমানি চিন টিটিসিন লগিব আবরক একই সঙ্গে কার্যকরী খ্লাইজাক নাই হয়তো বা আদাগাফানো কোথায় দংখানা নতুবা কুবনি জাগানি রিপোর্ট টেক্স কালেকশন খ্লাইনা নিফান টংখনা নতুবা 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ন অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ন আবো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খ্লাইনা থাংতানি হয়তো বাক্সা টেক্সামতি যেমন বুরুল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বুরুল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল 40টা সিট आ जगह डिपार्टमेंट तंग 40टा ताबुक जों तिनि टिटिसि सानटानिबो हंगे 50टा सीट आ जगह डिपार्टमेंट तंग 44 44टा हे अबहाय न कार्बि आंलं बगो सेम न 50टा सीट ताई अबहाय कुनु जगह किसिसा सीट कम किसिसा सीट बेसि आबनो हयतो गोबांमा नायै आबनो काहाम कै पर्यवेक्षण खलाय परीक्षण खलायाकै नायगना हनिपना कसाइटं मानो तामंगाय आबो तिनि आपना खना आबो इमप्लिमेंट उंनाय आबो जेहेतु बीजेपी ने ওয়ান সকমো এবং সেন্ট্রাল বিজেপি নি ওয়ান সকমো আওকে বরম গনাং যেহেতু তাইং সাকা নং আবো সেন্ট্রাল হোম মিনিস্টার নি থানি ওসে নংকে নর এ যে ত্রিপুরাসানি সংগঠন নংই নংনি পার্টি ও নর তাঙ্গই আবনো প্রেসার খ্লায়াংই দং নংনি পার্টি ও প্লাস সেন্ট্রাল नि যে লিডার সঙ্গে থানি ও नायदे अब जदि न अब हाइके क्वेश्चन खाइगा हंका आं अब एब्सोल्युटली आं निने सहमत उंलाक ताबुक जों बीजेपी जनजाति मोर्चा बा बीजेपी नि तिप्रसा विंग्स है दिबा है के बीजेपी वो तो तिप्रसा रगबो मेन पार्ट तंगो जेमन बीजेपी नि मेन पार्ट डायरेक्ट तिप्रसा तंगो तिनि जीएस तंगो वाइस प्रेसिडेंट तंगो बा जों हे जनजाति मोर्चा आं सागबाय थं जनजाति मोर्चा राज्य कमिटि नि वाइस प्रेसिडेंट जोंमो कायसा मोर्चा अब हाइकेने जुब मोर्चा अब चिनि तिप्रसा हंके तिप्रसा बुरुं तंगो हयतो वानदे बे मिक्स आ जगह जुब मोर्चा महिला मोर्चा आ जगह बो वानदे तिप्रसा मिक्स मेन पार्टी आरो बो वानसा तिप्रसा मिक्स अर्थात तिरप्रानि जत बसंग तंगो जतन मिक्स शुद्ध वानसा हंके सिमिंग थगजा अर्थात जत तिरप्राओ जत जाति गोष्ठी तंगो जत मिक्स किंतु पार्टिकुलारली जनजाति मोर्चा हंका जार जनजाति विंग्स नि तंगनाय रक 19टा जनजाति नि बिसिंगो बरक तंगो হয়তো ও জায়গা जोंखै ताङै चाब्रिया नरखाय तिप्रसा विंग संगै ताङै चाब्रिया आकक सका आं एब्सोल्युटली आबनो अस्वीकार खालायनाय निनि ककन कारण जों चाब्रिया आबो बाहायकै नरसाय मानखाबा जों तिनि एंगलो चाब्रoi दं नायदे मुभमेंट 1948 निसिमि खायका तिरप्रावो कयटा मुभमेंट सक्सेस संका जादे दसरनि शिक्षा आंदोलन बसक सक्सेस संका दसरनि मुक्ति आंदोलन बसक सक्सेस संका टीजेएस नि मुया चानाय चाखैचानाय कचाक बाया कुफर बाया बुनि तला तंगिया बसक सक्सेस संका टीएनबी नि जों तिरप्रा सादिन खायन बागै जे सिलायथै आंदोलन बसक सक्सेस संका एटीटीएफ नि एनएलएफ नि एक्सवाइजेड नि आंदोलन बसक सक्सेस संका ताबुक आगुनि सीपीएम 25 बोसोरनि एक लागातार मुभमेंट खालायो तामनि बागै तैनि बागै तै नांगो आबन बागै तैनि बागै लामा कासलायो
যে কোনো মানে মতই নাঙ্গো দ্রজার হাওয়া খাকনাनै बागैबो मुभमेन्ट खालायलायो टयलेटनि बागैबो मुभमेन्ट खालायो आफोर मामान मायाब्ले मुभमेन्ट खायफानो কিন্তু বিজেপি হাবাং ফাইমানি পরে তিরপ্রাও 2018 नि পরে আজকে বড় নক রজাকা আজকে তৈরি জাকা আজকে লামা রজাকা আজকে উকো রজাকা তাবুক সচরাচর আছে गोबां मुभमेन्ट खायमानि मुभमेन्ट खायनांले रो तानि मुभमेन्ट खायावै रजागै तंगो इनके जे सामंग मुभमेन्ट खायनानि नांगयावैनो जों माननाय आबोचिनि थानि एसुरेन्स दंगै से दंगो हंगाय जों सुदु टाइम किलिंग ताहाना खायनाबा आबो टाइम किलिंग सिमजे खलाय दंगो चिन्ति प्रसारकाय सब कर्नार तामो जों मुभमेन्ट हामजागो एजिटेशन हामजागो जों बायलान्स गाय जों तेबो हामजागो आमते हे हाइन थांलायो स्पिचा तामुना तुमि जे कोनो सामंखायबो वान सगै माखायनाय जे कोनो सामंखायबाबो सिस्टेम माखायनाय विदाउट सिस्टेम কোনো मुंसांनानै करे सिस्टेम सारा কোনো मुंसांना करे आइन तो जों जा किसु खालायनो नांमाने मा खालायनाय मुभमेन्ट खालायनानै नसो नांया ओंखाय बाहायके मुभमेन्ट खालायनाय आं थाइजिंनो साका चिन्ति प्रसाने हामनानै बागै जानानै बागै जों जेबाबो वान सगै दङ जों जेबाबो जों मेमोरेन्डाम रखरि दङ हायके चिनि लिडार्स रक रिप्रेजेन्टेटिभ रक कक सावै दङ आबो हायके तरक उंना थाङै दङ तामंका असक बसर जेता उंया माया आबरक ट्रक अनेकता नमानखा मुभमेन्ट खालिगेबले आं साकबाय थांबा आं कर्मचारी तंफ्रो आं कर्मचारी तंतति पर्यन्त सिंगार बिल अर्थात अब सिन्दाय बिल तंमाने सिन्दाय बिल जे एयरपोर्ट आबनो सिंगार बिल खलायका फियाबा आमनोब रवीन्द्रनाथ टैगोरनि मुङै खलायसिनानि बागै सीपीएम रक चाइटक माने जों मुभमेन्ट खलायलेखा असक बुरुं मुभमेन्ट खायका सीपीएम 25 बोसोरनि जरावो কিন্তু আবনো जों कासैदे मानखामो যদি 2018 बीजेपी आईपीएफ सरकार फायै महाराजा इंटरनेशनल बीर बिक्रम बुमङै खायरिया हंगाय उंला खामो हे जोंआबो तो मुभमेन्ट खायावै न आबरक मानखा एते गोबां मानो मुभमेन्ट खायावै जों मानैनो दंगो आबोनि बागै बरकक मुभमेन्ट हंगाय जस्ट लुक देखानो सिमिसे जस्ट पलिटिकल फायदा खालायनानै बागैसे अब हंगाय थकाय राजनीति संलाय दङ चिनार मुभमेन्ट खाय फनुगो चेंग्रा एक्टिंग खाय फायो ओलखाय सावो मेरा एक्टिंग कैसे लगा नहीं संगो हाँ मेरा एक्टिंग कैसे लगा हनाय एक्टिंग खलायजामान थकायजामान बर' गय दंखांखाय आप मुभमेन्टनि फर्मुलाव जों बिसासियावै जों डाइरेक्ट बाहायखाय चिनि दफाने हामख्राय फायनाय आ फर्मुलाव जों बिसास खालाय तै कैसे सुमुं बरं गोनां ताबो तिप्रासा एरिया रगो नुगो जे नेशनल पार्टी नियाखाबा नरक जारा बीजेपी खाय दंनाय बरक ओंखायनो एन्टी तिप्रासा प्लास बांलादेशी दालाली बांलादेशीनि একটা টেক নংনি ukologo nangai dong আমাহাय একটা কক সালাই দङ লুকুर बाक्सा लुकुर ग जागा सुमुगा मसे जेहेतु टिटिआरडिसि तो तिप्रासानि बागैसि बुदुङो अ जागा तो नरक बातायनाय ताबुक जे साइमा माने बते बसं तामुनो साइमिया तबे जदेसुनो बातायनानै खलायखा गाय नरक जा 28 लांनानै सालाय दंमारो बोसोर जरते कामिया बुंनि मान अ जर बोसाय नों ताम सानायाबो बेलाय हामबाय तां नायनायदि आबो सानाय बरक गोबां मानो सानाय ईश्वर बरनो बुखु ग्रहरका याग याकं मकल काहाम साकमा काहाम कै रहरका ज्ञान बुद्धि रवै रहरका ईश्वर मते अभाव खलाय रहलिया अभाव करि कै रहरका ईश्वर आसेके बरनो फ्रीडम रखा शेष पर्यन्त पाप उंनानि बागै पर्यन्त बरक पाप उं तमनो पर्यन्त ईश्वर का सोलिया जों जुदि नायनायखांखाय एज पार चिनि बाइबेल न एज पार हिस्ट्री दिनै या फांनो नायनायखांखाय पाप उंना थाङै दंखा जिबुक बाय सिमा फांबो थाइचारि जागना नाय दंखा आबनो कासै मांखामु हायपानो ईश्वर बरनो फ्रीडम रमानि बागै साखाय चाथुं चसपानो अंसितुं बरकनि बाध्यता बसक आबो नायनानै बागै पर्यन्त आफोरनि सिमे सगै फैका सैसै पाप बंलायका मुजोंथै जों कक सालायका मुजोंथै वानसक लायका अनेक किसु लायका किन्तु तिनि जारा साइ दंनाय र सीपीएम बो सानाय जों 28 टानो जितिनाय तिप्रामा थाबो सानाय 28 टानो जितिनाय आईपीएफ तिबो सागनाय जों 28 टानो जितिनाय बीजेपी रक्समी साइ दङ हाया दा सालाय दङ लेक्चार खालामनाय नार सानानि बागै कोनो अभाब करै बीजेपी बो 28 सीपीएम बो 28 तिप्रामा थाबो 28 आईपीएफ तिबो 28 ओ
TPF patal konane abo ba 28 ta hangkai 6-7টা পার্টি 28টা সিট খাইনা হালাইনা হ্যাঁ তাবক আজ 6/6টা পার্টি বাই 6/28 গুণ দেখায় যে সিট বাংলা আসুক বাংলা নাং মানে কিন্তু সিট 28টা না তং নাই 28টা নি বিসিঙ্গে সাব বসক মান আবত 6 জরা ইলেকশন নঙ্গই ভোট গনি লেখানে সাইমান নাই আবন বাগৈ চিনি বরম গনাং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ব দেখলা রেখা 2828 লাঙ্গে চেং কপ্লাইং নাই aboni result adinan saiman nai soi de 28 mangkha na kom mangkha na besek mangkha sabo besek seat mangkha a result adinan mannai ang abate ketal kai salia takte kaisa sanani nang je sengmani BJP ba national party ha kai wanjini dalali ba Bangladesh ni party ba Bangladesh abahai mane abona ang absolutely 100 to 100% 100 to 1000% condemn khlayo যে বরক আবহাই হনে সানাই আ বরং বারা মূর্খ ও হাসন তার তেকরই বিনি জ্ঞান বিনি বখরগ মুস্কিমাং কুপলং বিশেষ করে নংনে বখাতে ন কক যে সপনা সাতং আং পার্টিকুলার পার্টি নে কক সালিয়া বরং নে কক মেনশন খাইলিয়া বিজেপি নে বাংলাদেশ পার্টি ওয়ানজেই পার্টি আবহাই হনে যদি বসাউই টংখাঙ্কাই বনি বার সিয়া হাসাকাও মূর্খ বখরগ মিসকিমাং কুপলুং মুসুংনি বিখিমাং কুপলুং আবন সার তেকরই বজদে আবহাই হিংকাই থানি আইন তো থাংদি হিনসাদি আ বরক ন সাদি বাংলাদেশ ni borok Tipra phai Bangladesh ni borok India phai rajniti khlainani party sangchanani of party bumungranani right krei Bangladesh ni borok India tongphaina ke Indian ma ongra nangnai Indian ongman pore jekono সংগঠন ma khlainai Indian ongman pore sobo সংগঠন khlainai a সংগঠন abo nini election commission of India political party hingai bini hoite recognition manani nangnai bin hoite recognition rajak party BJP party sara bharat na chalak tangnai party all India ni joton sei kotor party sara prithibi ni joton sei kotor party abo ani kogya Guinness book o nai nai jithani recently je Guinness book abo kholabi pori di hinchadi aborok no nok jodi aborok no media o sungmung chance mangkangkai Guinness book pai pori di prithibi ni joton sei সর্ব বৃহৎ party সর্বশ্রেষ্ঠ party he BJP শুধু ভারত নিয়া এবং বব পার্টি 1 থেকে 10 জরা সিএল নাম্বার যত না গ্রিনিস বুকর তঙ্গ আবো হাই পার্টি না সে বাংলাদেশ পার্টি হেই পার্টি সেই পার্টি হনে শাকা হাঙ্গাকাই বিনি বার মূর্খ বিন বার সিয়া বিন বার সংবিধান বিরোধী বিন বার দেশদ্রোহিত তং আবো হাই বরক ফাঁচি সে রেজাকমান নাঙ্গো ফাঁচি সে রেজাকনা নাঙ্গো আ বরক বো ভারত নে হয় যদি খলাই রেজাকনা সিমিয়া বো সংবিধান বিরোধী মানে দেশদ্রোহী আবো হাই nang je party khai tongka a party je sakai phano register book tongnani nango Tipra Mothani register to tong seng nai dei jodi Tipra Motha jodi na obahai proshna khai tongka kai IPF ti party ang khai buka IPF tini election commission of India by register manjak tongo a certificate tabu ba ang bong thani bo tiklai manai an thani bo hoito failok naitung naikhai tongphan manana Tipra Mothani tabuk ba registration krui 2021 Tipra Mothani ungui tag je hami tongne rok borok bo party bai vote basaba bo TSP bai vote basable Tipra state party o Chittaranjan khlaimani party bai sengnai lebong certificate nai nela tabo bo je MDC ungjak a certificate nai tande borok TSP party ni MDC che 2021 amon pore 2023 borok TMC Tipra Motha party TMP Tipra Motha party hanai borok ketal khlaya ko bomungdi o MLA rok 13 jana MLA ke TMP ni no kintu bongi register kri tagbo election commission of India borok local party bok tagbo state party ungmaya kho je obo hai party khlai tangnai borok dalali borok sana thanga ke bong dolo sab tam tong de sala sabai kop sana ke sanani tong kabang mano an sana ke ekaba bumung soh sab tam khai bodine sabai allegation tong bodine tam khai jotto khulok chairi mano asuk chengra asuk kuthung gyan bai chengbo politics ong khoira tam ke cheng sana naiya saga nai se khukti khip kang gai nijin thanin kalai huma hai an saga hanga an dafan borona thok thok nangonai bo ban dafan ble bo ban Tipra se ble bengai yakhai lecture se krui dafana hamjak nai pon hana hamjak nai hano hamjak mani hano mothangani aini thaikya ofano sia borok borok a borok muti phanakai muti bo borok kai shi tamo o borok kai hu tamo o borok kai he hina abo
YouTube viral lung tong na bla aborok se dofana hamjana aborok se dalalgiri khlainai dofana tuya ko naine la ang bum sana ke nok tabuk jodi sungda hangka ang saurina boboroni karakter bum tui koidin sabe allegation manjaka koijon aborok busalai khabong bisingo sabo borok blue film khlairi ka abang jotun saimano ang simi saimia jotto borong saimano hamjaklai tong thaklai ma sabo blue film khlairi cinti prajik rok no tiprasana hamjakne ro sabo jibi hospital tang besarok lairi abo mobile viral lungjak yadiba sabo bui bihik no khoklangai silongo 3 masok thangi tonge joto tipra mothan borok yadiba sabo bumutui tong eto je joto no tongo dofana hamjakne angabon bai chana musung yangui tongo amti korok no sakai nijin dofani thani thuk klaibeyo ulta pulta kok simiche sanani bagai wansogo musungo o tiprasa no thogna ni bagai sar kutam hani kuri bongni thani wo bokse dofani bagai hani bagai hey shei aba hayani cha nang BJP ke gusne ne hodunga edisi me BJP na habina ri edisi nang samthani tiperland gata tiperland sani nai saburna non tiperland gata tiperland nang jodi no BJP no habriya BJP no kariya BJP no kariya hangai প্রধানমন্ত্রী যে সময় চিন্তির প্রাফায় আপ্রো ফারুক কসমনি ইয়াকুঙ্গ পতাকা কালো পতাকা রিউ ইয়াকই ফারুক বিরিও প্রধানমন্ত্রীর মকলক লাইয়াদা নং মানাই হাইদে নং গ্রেটার টিপালেন রিজেক্ট নাই হাইদে গ্রেটার টিপালেন দ্রৌপদী মুর্মু চিনি প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতনি রাষ্ট্রপতি মহামহিম রাষ্ট্রপতি ফাইমেন দিনা গাড়ি আটকক লাইও বরং রিফ্লেক্ট লাইও বুলাইও দিন থানি রেকর্ড রিপোর্ট ছগিয়াদা বরিশনাই নিন গ্রেটার টিপালেন বরিশনাই যে নিয়া ডিমান্ড ন abun bara murkha to tong wa bong uga wansuk mong amte ke sanite man haida dofane mothang mong sabor jangna sa sabo sabut khaina sa borong na hai kuthung darang yable chini yable che borong ni bar sia murkho ahasang tar tei kuri je mohamohim bini signature ka chini get tipalen manai titisipan manai kus na kus milaga hamani manai nang bo phai pru ngaka bono birudi khlaya ko bono reflect layo tok layo bulayo bin against tamang samang tangkhe bokheri sinai dada niya jao didi niya jao honde sinai ja riya maya aba hai kai aba angboria nang boria kebria jodi an biruddhe aba hai kai gangai BJP nainai bunai BJP na hache habriya bo BJP risna sani ne get tipalan maya amte khai andolon khai gangai দশরথ দেব যখন নাকি মুখ্যমন্ত্রী ওকে পहिले শিক্ষা আন্দোলন খাইপ্রো জওহরলাল নেহরু বন সাকা দশরথ বাবু নং তো তিপ্রাসানি মুকুটহীন রাজা তিপ্রাসার না হামজাকনাই তিপ্রাসারনি মুক্তি নাইনাই নং সাক মুক্তি রেনাই মুক্তি খাইনাই হनै হিন তংमा बे मुक्ति रिमायो नों मुक्ति रिना हंगाखाय नों आनलगि फायदि तिरपानि महामहिम मुं फायदि तिरपानि मुख्यमंत्री फायदि मुख्यमंत्री नों होम डिपार्टमेंट माननाय ओभारअल जत डिपार्टमेंट माय 66 डिपार्टमेंट माननाय निन दफानो नों आधिकारिक कटर खाय माननाय डायरेक्टरेट सेक्रेटारिएट जत नों खाय माननाय पुलिस प्रशासन जत थाननिन थान तंनाय निन एरिया ऑफ प्रोटेक्शन खाय माननाय आफ्रुजे नों निन दफानो मुंसाज खाय माननाय बले ओ मा बखाय आंग निपेन चक्रवर्ती संबाय थकाय जागै बीरेन दत्त संबाय थकाय जागै तेबो सीपीएम रो थकाय जागै केंद्र विरोधी मांसे खाय तंसि गै रि हचने हायदा दिल्ली ने कांग्रेस रगनो मुक्ति रिसनाय हायदे न खाय रकमं आबन बागि तिप्रा सरक गंगा हागर पुंसुका थालिक लाइफां बुगले पाइसुका ओ थाइबुं गाइता पाइसुका अबाब मसाया आमते खेमं तंका आदे सुं थांगले आबन बागसे बुरुं वानसा कावै थांगो बांग्लादेश बर काय जागै तिनि जों तेरेंलिया ते पाइलिया मिजोराम रं चाखा नागालैंड रं चाखा मणिपुर न चाखा ओ आसाम रं चाखा मेघालय न चाखा अब हाय उंलाय तंगले बरखाय बुद्धि गोनां दिल्ली कांग्रेस कांग्रेस ने उंगै तिर मिजोराम नागालैंड आदगारक बो कांग्रेस ने उंगै मुख्यमंत्री उंगै कांग्रेस ने उंगै जत पावर नाहारे आक बरक नि जिनि सेफ एरिया सेफ खलायो बरक बुद्धि आजाराव दशरथ नि वानसुक मुंहाय हिंकाय मुख्यमंत्री उंगमाया हिंकाय चालक फांगमाया खाय ऑफिसर कतर सनाममाया हिंकाय निजिनि दफानि निजिनि ओवरऑल एलाकानो प्रोटेक्ट खायमाया हिंकाय तिनी मिजोराम फानंथं नागालैंड फानंथं बरक बो जों हायनो बुरुं हाबजागे आकय परसेंटेज कमी खामु बं दफा कमत्रि कमातै उंगै तंखामु बे आबुनि बार सियानि परिचय तेताम तंसिबा आं गोबां माजरनो साका सानामु जोंनिया हमानि मा साका तामने बागे हिमबा बाक्सा बरक ताबुं बवान सुगिनो तंखो एकमात्र महाराज सिमेचे मुक्ति माननाय
महाराज दे मुक्ति मांखा अंकाय बो आसक बसर ओ त्रिपुरा 2003 बो महा एलायंस खाइपेखा 2008 बो महा एलायंस खाइपेखा 2013 बो महा एलायंस खाइपेखा 2018 बो महा एलायंस खाइपेखा 18 आईपीएफटी बीजेपी मिलेवै एलायंस हुंगी आखय गिति थांगी थांमानि परे से बो ग्लां सामकल पायाखय म त्रिपुरा सरक गमति खाइचे उंबला मदे खाइचे चाबलहन ओ ज्ञान फाइबले अज्ञान बिन थानके करि सिगां सिमे बहासो दिन तमनि बागै एलायंस खाइना नां तम बागै राजनीति हाबना नां बनि दिन मथां मां हमले बिनि हा बन मालिक बन जत्तो किसु हंकांकाय 1949 तमनि बागै याफारि रसा बो हंकाय बिन नाना तमनि बागै याफारि खाबा महारानी कांचन प्रभा देवी यदि तिनि बिनि बारल जत्तो किसु खाइना हंकांकाय 1949 15 अक्टोबर से नों त्रिपुरा याफारि रेखा केंद्रनि थानिव केंद्रनि आइन बेचल लिथुं हन रेखांकाय नों बाहायके मानसि ना बा नों मानमा सानि सिनै बेले ताक नरेंद्र मोदी न मानमा सानि सिनै बेले अमित शाह तो अरनि राजाया नरेंद्र मोदी तो त्रिपुरानि राजाया बो तो कैसे पॉलिटिशियन बो कैसे भारतनि प्रधानमंत्री से तांगै सानना नांसा बिनथाने न गेटर टिफाला तांगै कुछ ना कुछ सानना नांखाजा तांगै मुंसाजों सानना नांखाजा निनि हा हंगाय निनि राज्य हंगाय ओ मूर्ख त्रिपुरा सरक ताक बदे सिया कबा ओ मैटर न ताक बदा सो गलाय तो बदगे थांग माना नां बाहायके माना नां अबसे साइमाना नां बले यदि सिया हंगा आम पेहेमं कमाई थांग जनै तदामजा त्रिपुरा सरक कुलुगि तंखांगाय रिखाबले 5 बोसोरनि बागै रिखाबले 2021 5 बोसोर पुंखाबले इगते एक मास तंगसिरो ओ एक मास परे खान 5 बोसोर पुंसनाय बले रिदे माखा गेटा टिपालेन जे दिनो एडिसिओ हाबो काउन्सिल बबनो आदिननि परे दिनो न गेटा टिपालेन उंनाय डिक्लेयार रिखाबले रिदे माखा बो जेदिनो कैसे बिल पास खेके हने वा कत राथारि चालायखा पुन कत तानि चालायखा एडिसी रक बिल पास खेने राइट तो तंगबा क्षमता तो तंगबा अब सिदिन बक साइमिया एडिसी बे जस्ट रेजुलेशन सिमिचे एजेंडा सिमिचे हरमान ब्ले रेजुलेशन सिमिचे हरमान ब्ले अब कैसे बक बिल पास खेने राइट करी ब्ले बिल पास खेने नि बागै असेंबली राज्यनि है केबा लोकसभा राज्यसभा बरक सिमिचे बिल पास खैमान ब्ले ते कुन जगह बिल पास खैमिया आमसे ज्ञान बदबं थानी गरै ता बबर उल्टा पुल्टा वान सगलाय तंग बीजेपी खाइका हंकाय बो बांग्लादेशी पार्टी बो अबहाय पार्टी कुन रकमै गदि बानचिनानि बागै सिमि वान सगै बरं थगै तंग मानि आमसे सिमिजे बरक कि ताक सिया दिबा बरक सिउ ताबुक बजारा सिया कोति पासार हंकाय मते पाइसिनाय अ दफार मते कमर्सिनाय अ दफारनि बागै नों जेसेबां खायक सिदि ते कुन उंनानि करैखा ताक बजदि न वान सगि हंकाय नरेंद्र मोदी जदि न निनि गेटा टिपालेन बा कुछ ना कुछ है के बा जेसेबां मुंसाते रिया हंकाय साबनि क्षमता तंग नाहारि माननानि बो सिलायनि फान बाय नाहार माननानि बो पॉलिटिकल नि फान बाय नाहार माननानि बो बरक बुथा लाय नाहार माननानि साबनो बुथारै नों नाहार माननानि बुथारै देमाना नों नरेंद्र मोदी न बुथारै तानि बुइ देमानैनो नों बीजेपी सेंट्रल थां बुइ नायला थाला नों तामिओ बाजारो ओ खरकते खरक नैनो आं है मंगल न बुइ मान सेंगला हा उते खरकचना सुजुग मान बुइ मान सेंगला थाला बुइला दफानि बागै हानि बागै तुदि थाने आंबो थाङोनो जुदि खरकता सरनो बुइ खांगाय सेंट्रल तुइ मान हंगाय बुइ मान खांगाय अब सुदि त्रिपुरा सरनो थकै राजनीति खायना न बारा कुताम करै थकै राजनीति खायना रक मांसे आरो जत्तनो थकै मांसे जत्तो थकाय त्रिपुरा मोथानि जत्तो नेता जत्तो थकाय थकाय राजनीति खायना बागै सिमिचे गदि बानचेनान बागै सिमिचे कक सिमिचे कतर खाय साव बरक ते कुताम करै बं थानिबो कक बाजों खाय कतर साइ मेदा हा ख फुननो चगै मेदिबा मानो जोंबो किन्तु बो काजो नांना बा यूट्यूब चैनल अब हाके हा खलाय फुनो गया कय नों सय दफानि मुंसाते खायना हंगाकाय सिस्टेम थाङै आकय नों मा खायनाय ब्ले सिस्टेम थाङै नों जुदि खायनो माया हंगाकाय दफा कुनदिन मुक्ति माया दफा कुनदिन हामया त्रिपुरा मथा जेसेक पाना सातों बसकाङो बरक फायनाय बसकाङो बरक तेसे कप्लाय अंना आं 100 to 100 जा 100 to 1000% ग्यारंटी रिवो त्रिपुरा मथा ते एडिसिओ फाइलिया त्रिपुरा मथा बीजेपी बे बसकाङो खिखलाय रह एलायंस नार जगलिया ताङै जे त्रिपुरा मथा रक नरेंद्र मोदी नि थानि याग याकुं रमै खुलुमै अमित शाह नि थानि याग याकुं खुलुमै आके कुन रकमै एलायंस फाइनाय आ त्रिपुरा मथा रक चिनि प्रधानमंत्री नि मन की बात प्रोग्राम न थाङै अटैक खलायो बनकि नारकनाय
A party kita narik naik bus kanggo, je narik na nangka, je kanya kaya, tinisuk jara hoy to tongko, kita kanan didin, future uncertain, future botang sogina kebaya, kebo moneta kaitong, oha ani, oha bini se, o area ani se, ora angna dadagiri kanya, গণতন্ত্র আমতি কোনো করি গণতন্ত্র যে দল বরক টঙ্গ যে পার্টি জিতিও বনে শাসন খাই নাই আবো পার্টিকুলার বিনি আবো হাই হনে কোনো করি আং জিতিখাই আং এমএলএ নং জিতিখাই নং এমএলএ আং জিতিখাই আং এমডিসি নং জিতিখাই নং এমডিসি আ জায়গা আং সে বসে মিছে বখাই উংমায়া আমতি কোনো করি জনগণ আবনো সিও জনগণ সিওই আগগৈ টঙ্গ তিনি যদি না বিজেপি হামিয়া ও Tipra Mothani কয়েকজন লিডারক সামাবাইন Tipra সরক যদি ন কবি বিজেপি হামিয়া হানে ওয়ানসুক কাহাঙ্গাই হাজার বরক ফাইবে কাম হাজার বরক বিজেপি জয়েন দেখাইবে কাম সাল ব্রম প্রোগ্রাম করতে আগে Tipra সরক আসুক বিজেপি নুগিয়া আং যে সময় বিজেপি জয়েন খাইপ্রো না বিজেপি আসুক Tipra সরক নুগিয়া তাবুক যেভাবে হাজার লাখ Tipra সরক বিজেপি নুগি টঙ্কা আ বরক যত্ন সিদ্ধি নংজাক কবর হাইয়া বরক হাই দ্রাক্স সাজা কবর হাইয়া ওকে হামকে তো বেলাইখিনো হামবাই দ্বারা কাইসা বেলাই কতরে এলিগেশন প্রসঞ্জিত দেববর্মানকে রেপিস যেটা Tipra Mothani লিডার বরংমনাং এমএলএ রঞ্জিত মানি বাসাবাই রেপিস রনতান বাগৈ বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টিনি গভর্নমেন্ট ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মান লগিতি দं গ্রেট এলিগেশন তামসানাই নাইদি আবো হাঙ্গাকে পার্সোনাল ম্যাটার দো তাক প্রসেনজিৎ দেববর্মা লাইভ ববহাই উংখা আং সাকবাই থাং বনো সিগাঙ্গ সিনিয়া বিনি সম্বন্ধে আং ববাই কোনো সিনিজাক করে সাইমানজাক করে বিনি জীবন কাহিনী সাইমিয়া রিসেন্টলি যখন অ ম্যাটার ন তুই এক আয়াং উয়াং সোশ্যাল বাইরা লংলাইখা সোশ্যাল মিডিয়ান বিসিংটি বাইরা লংলাইখা অপরনা আং বকিজা খানাকা তাবো খরচ রেপিস ন তামনি বাগৈ বরংমনাং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার লগে তুই তং आ प्रश्न যদি খাই কাহাঙ্গা কাই তাবুক রেপিস নি সাজা বাহাই হ্যাঁ দিবা আইনত ববসিক দণ্ডনীয় অপরাধ আবো একটা পার্ট जों সাইমানা নাংনাই তাবুক যে রঞ্জিত দেববর্মা বনে সাকা ববসিক কথার ববসিক তৈ কথার bai সুজাক ববসিক নারক্রানি বিসিংনি তৈ bai সুজাক বা bo bolongni borok bo sai tongo ang tiger mane tamo ha bolongni jontu masa hanta changkai kok borok bai musable masani yakung kong busuk kong brei yak kong ni yak krei Jotto posuni no yak krei yakung mangnoble posu wak no nai di pun no nai di musuk no nai di পশু এরিবা বসাবো কাছে পশু বলে হ্যাঁ হে ব টাইগার হনে সাকসাকনো পরিচয় ও ব অগ্রপন্থী নে কাছে লিডার হনে পরিচয় রিওয়া আবো ব পরিচয় রিয়া ফানে जों সাইমান বলে যতনা বরক বুথার কা হাজার বরক টাইগার রক উগ্রপন্থী রক কাহাম বরক না বুথার কা সেলা বরি বিসা বুথার কা Kabang ma tiger ni ugrapонти rok buri rap khlainai amti ugrapонти rok botongo bumung sadingai chairi mana kabang ma hoito baksani ke sungyana hongbi mana bong personal matter ang sanai na ya kintu tabuk tribal welfare minister bobono tui tongani nangkha haike tui kha jekono borok jekono logi tongino mana dol kaisa agi tamung ya abono जों naileya তাবু বফান ফাইকে जों বনো বতুই নাই বরক বুথার মানে কে অপরাধ করে যা বিন অপরাধ তং বলে হ্যাঁ বরক বুথার মো সাজা বলে আবো অন্যায় বলে হ্যাঁ রেপ খাইমানি অন্যায় ন চায়া ন কিন্তু বরক বুথার মো তো অন্যায় বলে হে নো খরক তো ইয়াসি সুরকাং গায় নিন ফাইজিং তে কইতাম সুর তঙ্গো আবো সাইমানে নাঙ্গো নং লাংতানো ব্যক্তি ন জলু হনৈ ব্যক্তি ন সুযোগ মানো হনা গায় হিনকাংকাই নিনথানি বা সগৈ নাই হয়তো বা
ঘটনা বমতে খাওয়া সাইমি আং বংনি আমেটানো আং কিছু ফান সাইমিয়া আং জিরো একনলেজমেন্ট বংনি আমেটানো তুই সম্পূর্ণ ইগনোরেন্ট আং আমনো অনজ্ঞ আন্তনি কোনো ককরে হাইপানা আং সানা নাই মাখে হাইসে ব যদি রেপিসুং তংখাকাই বিনি মুং যদি কেস খালাই তংখাকাই আবো তো নং সানাই আবলে আবো তো আইনসে সানাই বিলে আবো তো আইন সানাই আবো তো আইন নাইনাই ব যদি এরেস্ট জিগ হংখাই ব এরেস্ট নাই এরেস্ট জিগে হংখাই এরেস্ট yang নাই হে দিবা আবো তো বং আব তো ব্যক্তি শত্রু সে হংলাই তো মক লাইছিবলে বিন মুই তো কেস রেজা খেনবো খানাও itu ba saimi ang kaham khlaya koi kes rizal khang ka bobasha hoito bin chai tong khang ka romjang nan moto ka romjang nai romjang khang ka ain to ja ung tomani ung nai bo judin romjang nan moto yang ka ba romjang glak hoito amti gobang ma kes tongo kes pailai thango yo teisa kes uthok leo kes pailai thango abo hai tongo he khorok cha borok bo rapis gangkai te khorok cha borok ka blue film khlai nai baka operaja bodi jiki blue film khlaiya amti khlain dong ble te kharok te angke buni bihim itlang kharnai baka operaja buni bihim itlang kharnai tong ble ang bu musalia saimano kabang mu borong saiman ang timi saimia buni bihim itlang kai jak nai tong ble aba hai borok buthan nai tongo buni bihim itlang kharnai tongo blue film khlai nai tongo sima pasa je gare a guru bo he bong ne ngai tang se sa Prosenji jesamai Tipra motha tong tong phurukai tangai era liya tak BJP phaikan kai bo chayang thanga repisung thanga apurkai repisya apurkai bo borok kaham Prosenji sek borok kaham kreya jarakai jesamai bangdalo tong phurukai bor chaliya hne ongkhor phaikan kai bo tak repis bona erasma khainai bona tangai mantri tui tong aboni bara tetam sajina ba মানে জনগণ ঠকাই যে কোন রকম তেওয়াইছে চাই মানো তেওয়াইছে বুট মানো আবো সিমিছে নাইলে তঙ্গো মানে ও ঠকাই রাজনীতি খলাইলে মানে ত্রিপুরা দফার শেষ সংনে নাই তঙ্গা আবো হেগেনে ঠকাই জাগই তঙ্গো ঠকাই জাগ নাই হে আবন বাগে আং ও কক না সানাই আবনি বারা আং তো পার্সোনাল ম্যাটার না কোন সানাই বাগে ওয়ান সুগিয়া তাঙ্গই আং পার্সোনালি তাকু প্রসেনজিত ভাই সেকাংনি সিমে আছে খুব ক্লোজিয়া হয়তো রিসেন্টলি বো বিজেপি ফাইকা আং বো বিজেপি আর হিসাবে আং বো মোটামুটি কগ্রক সালাयो মালাই খাঙ্কে বাহাই তং হাই হই হিনি কক সালাयो হিঙ্গে ও ম্যাটারক না আং পার্সোনালি বো সাইমিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল মান পরে ন আং বো সাইমানো আমন পরে আংতে ও ম্যাটার ন তিবো বো কক সাজা গিয়া হিঙ্গে আমন বাগে আংতে কোনো সাজাক নাই করে আং সানা নাই মাখে হাইছে আবো বংনি ব্যক্তিগত কিসে শত্রুতা আং লাইখানা আজাগাবো হে ব্যক্তিগত শত্রু ন তো আং আবো ভাইকে সাচিনা বা আবো বং সাইমান সিনাই আ ম্যাটার ন তিয়া কয় Oke, 2828 TT edition general election 2026 ফাইনে তংখা বিজেপি তাই অ্যালায়েন্স তাবসো জরা কোন কনফার্ম করে চীনে বরম গনাং সিএম বারংবার অকক সাউইনে রখা 28 যে সেকেফানা 28 টুইয়া কই চং ফাইটং এডিসিও এবং যে চায়া খাইনাই গুন্ডাগিরি খাইনাই হামিয়া বরক স্পেশালি মেনশন খাই পানে টিপ্রা মথন বরক উরবো পুও উরবো কাসো উরবো হাই খাই উরবো সেই খাইও আবো যত লিস্ট খাইজা আবো আনি কগিয়া স্বয়ং সিএম বসাক বাইথাং লিস্ট খাইজা কে বনে ইয়াকার যা গ্লাক উপযুক্ত পানিশমেন্ট নাইন নাংমানি জরতি ব্যবস্থা খাইনে তব অবো হাই বাটপার রাজনীতি থকাই রাজনীতি রকম চংতে প্রসরেরিয়া হনে সাই পেকা বাস পেকা কনফার্ম যে সকে পানো 28 ফাইনাল বাগে ব অলরেডি কক রে পাইজাক जों ब কক রিও এবং ফাবো ফাইনাই আবো বসকাঙ্গ নুকজাক নাই বেলাকেনা হামবাই